नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बिजुली काट हेले एक्शन स्पष्ट कले मंत्री। राज्य में हेबनी विद्युत काट गृह में एने उत्तर रखिंट मंत्री कहते आम सरकार विद्युत काट बिलकुल नहीं। जदि कौन संस्था ऑफिसर विद्युत काट करेंगे तेज तुरंत नियाजिबो कार्यानुष्ठान। गोटे पटे मंत्री कहते राज्य में बिजुली काट हेब नहीं हेले ग्राउंड रे किंतु चित्र भिन्न। खरा दिन आरंभ ही अनेक समय विद्युत काट होउतबार चित्र सामना को आसीची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रथम श्रेणी रे प्रवेश पाई सर्वनिम्न बयस सीमा धार्य कले सरकार। ओडिशा सरकार 2025-26 शिक्षा वर्षर जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं। यार एक अंश स्वरूप प्रथम श्रेणी रे प्रवेश पाई सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष किंवा ताठारु अधिक धार्य करा जायछि। छात्र छात्री सामग्रिक शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने पाई शिक्षाविद एवं विशेषज्ञों सह परामर्श पर यह निष्पत्ति निया जायछि। या सहित छात्र छात्री मानक अधिक नमनीयता प्रदान करने पाई 6 वर्ष बयस पूरण करिवार शेष तारीख मार्च 31 सेप्टेम्बर 1 पर्यंत वृद्धि करा जायछि बोले स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग कहिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 5000 अधिक डाक्टर नियुक्ति देवे ओडिशा सरकार। प्रकाश पाइला विज्ञप्ति ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीन रे मेडिकल ऑफिसर जूनियर ब्रांच पाई नियुक्ति घोषणा करिछि। विभिन्न वर्ग रे मोट 5248 पदवी पाई ऑनलाइन आवेदन अप्रैल 24 2025 पर्यंत जारी रहिबो। प्रार्थी माने निर्दिष्ट बयस शिक्षागत एवं शारीरिक आवश्यकता पूरण करने आवश्यक एवं आवश्यक पंजीकरण एवं इंटर्नशिप थिबा आवश्यक। चयन प्रक्रिया बहु विकल्प प्रश्न सहित 200 नंबर लिखित परीक्षा होब। योग्यता मानदंड पाठ्यक्रम आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं आवेदन प्रक्रिया संपर्क में विस्तृत सूचना विज्ञापन प्रदान करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर महानदी अववाहिका रे निर्माण होब 7टी बैरेज। महानदी अववाहिका रे निर्माण होब 7टी बैरेज। विधानसभा रे पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक बड़ सूचना उपर मुंडर अधिक पानी आसीबो बोली से कहते। पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक आहुरी कहते जे एने छत्तीसगढ़ सरकार को सह आलोचना होइछे। पानी प्रकल्प काम विलंब हेले एणिके एफआईआर हेबो बोली पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक चेतावनी दैछन्ते। समस्त ठिका संस्था नारे एफआईआर दिया जिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आईएएस स्तर रे अदल बदल कले सरकार। आईएएस स्तर रे छोट धरणर अदल बदल आज एने सरकार को पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। डीटीईटी निर्देशक थिबा समर्थ वर्मा को अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जायছে। ओडिशा सिने उन्नयन निगमर एमडी भाव अतिरिक्त दायित्व एवं लघु खनिज विभाग निर्देशक भाव अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जायছে। के सुदर्शन चक्रवर्ती हेले साधारण बंटन निगम एमडी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पंचायत राज्य मंत्री को बड़ बयान। पानीय जल काम रे विलंब हेले एफआईआर। पानीय जल जोगाणर अव्यवस्था कले ठिका कंपनी को विरोध रे हबो कड़ा कार्यानुष्ठान। एने आज विधानसभा कहते पंचायत राज्य और पानीय जल मंत्री रवि नायक पानीय जल प्रकल्प काम रे ठिका कंपनी विलंब कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। संगे संगे हबो एफआईआर। प्रकल्प धीमा गति चलुवा कही केबे प्रति घर को पाइप जोगे पानी पहुंचबो बोली प्रश्न करथिले बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा। जल समस्या को नै उद्वेग प्रकाश करबा सह धीमा हेबार कारण कही पूर्व सरकार को टार्गेट करिसंते पंचायत राज्य मंत्री। जो माने जुक्ति साकार करथिले नुआ सरकार आसीबा पर यार समय सीमा पळैथिला सरकार फाइन करिसंते। एबे 7 दिन भितर कंपनी मुख्य को डका होईची। जदि से माने ठीक समय रे न करंती तबे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को निर्देश सकाळ 7टा रु 9टा खोला रहिबो अंगनबाड़ी। बदलिला अंगनबाड़ी रो समय सकाळ 7टा रु 9टा जाय खोलिबो अंगनबाड़ी। एहा सहित दिन 11टा रु 5टा एवं राति 9टा रु सकाळ 6टा पर्यंत विद्युत काट न करबा को मुख्यमंत्री को निर्देश दैछन्ते। तबे आज संध्यारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव रो मुकाबिला पाई निया जायतबा प्रस्तुति संपर्क रे समीक्षा करिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 5टी विभाग 812 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। सरकारी चाकरी सर्वदा जनसेवा पाई उत्सर्गीकृत। तेणु निजको जनसाधारण सेवक भाव साधारण लोकंक आशा आख्या को पूरण करबा एवं सेमानक समस्या समाधान दिगरे कार्य करबा पाई प्रतिश्रुति बंद होई रहबा आवश्यकता। आपण माने लोकंक सेही भरोसा को कोनोसी समय किमा कोनोसी परिस्थिति रे भांगिबे नाही बोली मोर आशा आपणक द्वारा निया जाउतबा प्रत्येक निष्पत्ति एवं कार्य जनमंगल उपरे आधारित होबो उचित। मंगलवार स्थानीय
ସ୍ଥାनीय କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୁଦାୟ 5ଟି ବିଭାଗର 812 ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ମାସରେ 20,060ଟି ନିଖୋଜ ମାମଲା। ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗତ 8 ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 7,048ଟି ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2024 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ନିଖୋଜ ମାମଲା କେତେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 1, 2024ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28, 2025 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20,060 ନିଖୋଜ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 7,048 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13,012 ମାମଲା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର 90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନାରେ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର 90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରଥମ ଥର 90,000 ଛୁଇଁଲା। ଆଜି 440 ଟଙ୍କା ବଢି 90,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। ସେହିପରି ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ବଢି 82,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,100 ଟଙ୍କା ବଢି 1,13,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଗତକାଲି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,180 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 320 ଟଙ୍କା ବଢି 67,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜା ଚକ୍ରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା ଚକ୍ରକୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା ଚକ୍ରକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏପରିକି ହୋଇଥିବା 185 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଘୋଟାଳାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁଧବାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ 19ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 19ତମ ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2025 ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଦେଶରେ ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ମେଳା 19 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମଗ୍ର ଦେଶର କାରିଗର ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର। ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 90,624 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏନୋ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବୈମକାଶ ରାୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 90,624 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 42,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ନାୟକ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏନୋ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 20% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା
पाणीपाग विभाग। आसुची काल बैशाखी यार प्रभाव राज्य में कमिब ताती आश्वस्त होगा राज्यवासी। गुरुचाप बलय सांगक ट्राप लाइन प्रभाव आसंता 20 ରୁ 26 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिलार घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। पाणीपाग विभाग मुताबक 20 ରୁ 22 तारिख जाए काल बैशाखीर अधिक प्रभाव देखा मिलिब। ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल गुरुचाप प्रभाव राज्य को प्रचुर जलीय बाष्प प्रवेश करिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कटकवासी बड़ खुशी खबर। बहु प्रतीक्षित भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प एक गुरुत्वपूर्ण संप्रसारण करने जाउछि। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर तुलसिया पर्यंत प्रस्तावित ट्रेन सेवा को कटक पर्यंत विस्तार करने योजना करुछन्ति। ए विषय सूचना दे ओडिशा नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र मंगलवार कहते जे मेट्रो रेल प्रकल्प पर खूब शीघ्र एक नूतन विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट डीपीआर प्रस्तुत करा। एक उच्चस्तरीय वैदेशिक कमिटी वर्तमान पूर्व डीपीआर समयबद्धता समीक्षा करुछि। पूर्व प्रस्ताव केवल तेलुसिया पर्यंत मेट्रो को विस्तार करथिला। मंत्री कहते जे कटक पहुंचवा एक मेट्रो सेवा अधिक आवश्यक कारण केवल तेलुसिया अटकी यात्री मानक लाभदायक होई न पारे। विशेषज्ञ कमिटी पूर्व सर्वे कर सारी एवं खूब शीघ्र प्रकल्प सबुठार दक्ष रूट चूड़ांत करिवो से कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विधानसभा आईन मंत्री को सूचना। नव दास को हत्या घटना रे हबो सानी तदंत। नव दास हत्या घटना रे पुणी थरे हबो तदंत एने गृह रे सूचना देले आईन मंत्री। कहिले नव दास हत्याकांड रे परिवार लोकन को न्याय देई पारि नथिले पूर्व सरकार। तदंत रे परिवार लोक संतुष्ट नथिले। तदंत बाटबणा करिथिले पूर्व सरकार। तदंतर अनेक दिग बंद थिला। जोउटी जोउटी लीक अछि ताहा खोलिबो। क्राइम ब्रांच रे दुई अधिकारी तांको घर को जाइचंती। तेणु एपरि आगको तदंत चलिबो। निरपेक्ष और क्रियाशीलता भावे तदंत हबो। राज्यर जणे मंत्री को रास्ता उपर हत्या पछरे अछि किए किए लीक रे अछंती तार तदंत हबो। क्राइम ब्रांच उपर हमर विश्वास अछि बोली कहचंती आईन मंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर तातिरु नाही निस्तार। आउ 2 दिन कलबल करिवो खरा। 20 ରୁ बदली पारे पाग। आहुरी 2 दिन कलबल करिवो ताती। प्रचंड गरम रो मिलिबोनी निस्तार। आज बौद्ध झारसुगुड़ा किछि स्थान रे हीट वेव ने ऑरेंज अलर्ट जारी होइतबा बेले 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। मुख्यतः पश्चिम ओडिशा रे अधिक ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होबो। सेपर 20 तारिख रे बौद्ध जिला पाए ऑरेंज अलर्ट जारी होइছে। बलांगीर और झारसुगुड़ा तातीने येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तबे 2 दिन पर तापमात्रा रे आसीबो परिवर्तन बदलिबो। पाणीपागर मिजाज काल बैशाखी वर्षा आनिबो आश्वस्ते। वर्षा रे भिजिबो सारा ओडिशा। 20 ରୁ 22 तारिख जाए राज्य रे काल बैशाखीर प्रभाव रे जारी रहिबो। वर्षा गोटे सप्ताह अधिक होबो। ग्रीष्म प्रभाव जारी रहितबा बेले आश्वस्ते आनिबो काल बैशाखी वर्षा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। हठात कोटिमनी राशन कार्ड पुणी थरे जोगाण मंत्री कहले। राशन कार्ड को नै बड़ सूचना दैचंती खाद्य जोगाण मंत्री। कहचंती प्रकृत हिताधिकारी को जांच पाई हबो फिजिकल सर्वे पर चूड़ांत हबो राशन कार्ड हिताधिकारी को तालिका। एबे सुधा 30,734,000 लोक इक्वाइस करिनांती। 31 मार्च पर जणा पड़िबो केते लोक इक्वाइस करिनांती। एहा पर काहेकि हिताधिकारी इक्वाइस करिनांती सेने फिल्ड विजिट करी देखिबे विभाग अधिकारी। तेबे हठात कार राशन कार्ड कटा जीव नहीं बोली सूचना दैचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ खुशी खबर। अगस्त मास रे मिलिबो 15,000 एमानको सुभद्रा टंका। चलित मास 8 तारिख रे 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को मिल सारिছে। जो माने पूर्व प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानको राज्य सरकार एकाथरे के 2टी किस्तीर टंका 10,000 दैचंते। आउ सेहि पर आगको जो योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजना रु वंचित अछंते सेमाने एकाथरे 3टी जाको किस्ती पाइबे बोले राज्य सरकार पूर्व कहि सारिचंते। 3 किस्ती केबे मिलिबो। ब्रह्मपुर रे सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका बंटन करा जायछि। मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री को उपस्थित रे हिताधिकारी को खाता को जायछि सुभद्रा टंका। सुभद्रा टंकार तृतीय किस्ती राखी पूर्णिमा रे मिलिबा को जाउछि। किंतु तृतीय किस्ती केउठारु दिया जेबो ता एजाय स्पष्ट होई नै। हेले सरकार को पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जे जो माने 2टी जाको किस्ती पाई सारिचंती सेमानको 5,000 टंका मिलिबो एवं जो माने औदो सुभद्रा टंका पाई नांती सेमानको 15,000 टंका मिलिबो बोले प्रभाती परिडा कहितबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। चिंतार पाकिस्तान भारत पाई सहिला 800 कोटी टंकार क्षति। पाकिस्तान को बड़ झटका। एकाथरे हेला 800 कोटी रो क्षति ताहा पुणी भारत पाई। तेणु चिंतार मुंडरे हाथ दे बसिछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहु आशा करे कोटी कोटी टंका लाभ आशा दीर्घ 29 वर्ष पर आईसीसी टूर्नामेंट आयोजन करथिला पाकिस्तान। हेले लाभ हेबा बदल रे 789 कोटी टंकार क्षति सहिछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तेणु एहार प्रभाव पाकिस्तानी खेलाड़ी मानक ऊपर पड़िछि। क्षति सहिबा पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्षति को पूरण करबा पई घरे खेलाड़ी मैच फ्री बहु परिमाण ह्रास करिछि। हां एने एक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि कि अनेक
ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପିସିବି ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ପରେ 2025 ମସିହାରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଫେରିଲେ ସୁନିତା। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। 9 ମାସ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ବ୍ରୁସ୍ ୱିଲମର। ସୁନିତା ଓ ବ୍ରୁସ୍ଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 2 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କ୍ରୁ ଡ୍ରାଗନର ସଫଳତା ଅବତରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାକୁମ୍ଭ ରୂପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଭାରତର ଦର୍ଶନ କଲା। ପିଏମ ମୋଦି ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୃହରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭର ସଫଳତାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ମୁଁ ସରକାର ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଏମ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମହାକୁମ୍ଭ ରୂପରେ ଭାରତର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାର ଏହା ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ସ୍ୱଗତ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ନବ ଦାସଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘରେ 2 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସରବାହାଳ ସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ନେଇ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସ ଓ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ହାଜର ନ ହୋଇ ଘରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ। ତେଣୁ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।